ढोलौले शिल भक्तिविनोद ठाकुर होते जिते आम बड़ दाण्ड देखिए अच्छी आमर गौड़िया मठ अच्छी थाना पाखे पुलिस स्टेशन पाखे सेटा हूँ घर शिल भक्तिविनोद ठाकुर से जगह रोते आउ से जगह शिल भक्ति सिद्धांत छोट गोस्वाई प्रभुपाद जन्म होते आविर्भाव से घर थिला एत समझन कम किंतु एटा हूँ भजन गोटे अर्थात साउंड ठीक कर शिल भक्तिविनोद ठाकुर एठिक आसुले भजन करिए कहीं जेहेतु एठी हरिदास ठाकुर समाधि थिला क्या आमर वैष्णव संप्रदाय रे महाप्रभु धारार आचार्य मान समाधि हूँ अति गुरुत्वपूर्ण स्थान से कह जेकोसी जगह जो जाऊच जदि समाधि अच्छी आचार्य मानकर निश्चित जीव से प्रणाम करियो और दर्शन करियो समाधि अर्थ कौन से मैंने डायरेक्ट भगवान सहित कनेक्ट होती अर्थात समाधि अच्छा तो भगवान सहित कनेक्ट अच्छा से गले छोटी साधना पीठ से आम दर्शन करिया प्रणाम कले कौन आमको वैष्णव आचार्य कृपाटा मिल आठी शिल भक्तिविनोद ठाकुर जी कि ये जगह भजन करते भजन कोटी शिल भक्तिविनोद ठाकुर आ भक्तिविनोद ठाकुर जी कि आमर जो षोड़ गोस्वाई अच्छे षोड़ गोस्वाई पर ये होती सप्तम गोस्वाई कहीं सप्तम गोस्वाई कहूँ आम जो इस्कन आज कहुचे ये इस्कन परिकल्पना करते भक्तिविनोद ठाकुर बहुत पूर्वर कि से जो परिकल्पना करते जे नवद्वीप धाम कहीं जमती वृंदावन धाम को महाप्रभु षोड़ गोस्वाई प्रकट करते अर्थात ताकू लोकलोचन को आनी क्या भगवान श्रीकृष्ण पर किसी वर्ष पर किसी काल पर विलुप्त होता वृंदावन कहीं जानी नथिले एबे जो आम सब स्थान दर्शन करुचे से विलुप्त प्राय थिला महाप्रभु जाइछंती तापर तांकर स्वर्गवासी शिष्य मान पठे तुम्हें लुप्त तीर्थ से उद्धार कर सेमती नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु थिला परे जहाँ थिला तापर षोड़ गोस्वाई मैंने नित्यानंद प्रचार कर तिरभाव पर प्राय 300 वर्ष विलुप्त अवस्था थिला नवद्वीप चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान कहीं जान नथिले को जगार को आचार्य मान लीला करते से कहीं जान नथिले जी कि भक्तिविनोद ठाकुर जी कि आम जाइए जलंगी नदी आरपटे गद्रुम सेपटे से रोते भजन करते गद्रुम सेठी भक्तिविनोद ठाकुर रहीकि इच्छा था महाप्रभु जो आविर्भाव स्थली केमती आम प्रकट करूँ लोकलोचन आणु से बहुत व्याकुल होते प्रार्थना करते महाप्रभु आउ से दिने बस सेपटे केजन जाइछ गद्रुम गद्रुम कौन जाइछ तमें कहीं जाइने एठी हाँ नवद्वीप मायापुर जाइछ केजन एमान को सेपटे निया ही नहीं कि आर पटे जाइन अच्छा नुआ सुंदर जगह सेठी दीटा नदी अच्छी देखियो गोटे गंगा आ गोटे जमुना जोड़ा कि जलंगी नदी ता पानी देख गंगा जल हूँ धला श्वेत वर्ण आ जमुना पानीटा कला नीलवर्ण सेमती सेठी से जलंगी ताको सेठी कहुच्छे जलंगी पार है कि आर पटे हूँ गद्रुम जोटी भक्तिविनोद ठाकुर अवस्थान करते आठ भक्तिविनोद ठाकुर राति 12टार उठती आम मैंने 12टार शोचे हाँ नहीं भक्तिविनोद ठाकुर 12टार उठे भजन करती एक्चुअली भजन समय राति जिते समस्त कह ना गीतार भगवान कौन श्लोक मुनि मैंने जिते माने जिते जगत शोई मुनि मैंने से चई थे आ मुनि चई जो जगतवासी शोई जाइए तार अर्थटा अलग माने भौतिकवादी माने जो मजी जाइए पूरा कृष्ण चेतना भूली जाइए अर्थात से सुप्त अवस्था थे से मुनि अर्थात भक्त जाग्रत थो आउ दीटा अर्थ जो प्राक्टिकल भी शोई थे से भी से जाग्रत थो आदि आध्यात्मिक जगत देखिए मैंने समस्ते भगवान को भूली जाइए से से जाग्रत थो तेणु से भक्तिविनोद ठाकुर राति 12टार उठिकी भजन करते किंतु आमे भजन करुचे कौन जिते सका 8टा पर भजन करुच्ची माला धरुचे झील तो हालिया होगला से जप करी मुझे देखुचे से हालिया के थोई दौचे पुणी बाहर कर पुणी थोई दौचे बाहर कर हाँ ना नहीं आम एति आम हालिया हो तेणु नामटा रात्रि तुम समय यथा
12ଟା ନହେଲେ 3ଟା ପରେ ଜପ କଲେ କ'ଣ ତୁମ ନାମଟା ଠିକଣା ହେବ। ସେ ଭକ୍ତିମଠ 12ଟା ରଖି ଜପ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଜଳଙ୍ଗି ଆଡ଼କୁ, କିଛି ଦୂରରେ ସେ ଦେଖୁଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଉଜ୍ଜଳ ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁଠି ଜ୍ୟୋତି ବାହାରୁଛି ସେ ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଜାଗା, ଇଏ ସିନା ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ ନବଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି ରହୁଥିଲେ ଆମର ଶିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ। କାହିଁକିନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସେ ଗ୍ରହଣ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ସେ କନସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ମୋତେ ନେଇକି ଚାଲ। ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟା ଗୋଡ଼ ସମାନ, ପ୍ରାୟ ମାନେ ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଶିଲା ଭକ୍ତିମଠ ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ବଡ଼, ଯେମିତି ଆମେ ପରିବା ପତ୍ର ବୋହିକି ନେଉଛୁ ସେମିତି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ନେଇକି ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯୋଗ ପୀଠରେ, ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲଟା ବୁଦା ହେଇକି ସବୁଆଡ଼େ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଚାରିପାଖରେ ବିଲ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କ'ଣ ପୁରା ଡିଆଁ ମାରିଲେ। ସେଠୁ ଡିଆଁ ମାରିକି ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମର ଭକ୍ତମାନେ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ପୁରା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ ରାମ ରାମ, ପୁରା ନୃତ୍ୟ କରା, ପୁରା କୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ନୃତ୍ୟ କଲେ। କେମିତି ନୃତ୍ୟ କଲେ? କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁର ଶକ୍ତି ସେଠି ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି, ପ୍ରେମ ପୁରା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ସେ। କାହିଁକିନା ସେ ଜାଗାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଯୁବକ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶକ୍ତିଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି, ଆକ୍ଟିଭ କରୁଛି ନା। ଯଦି ଶକ୍ତି ତୁମର ନାହିଁ, ତୁମେ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ଭଳିଆ ହେବ। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରେ, ତାହେଲେ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଯୁବକ ଭଳିଆ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, 70 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ 14 ଥର ପରିଭ୍ରମଣ କରିକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଆଜି ଭକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ସେ 70ଟା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ବି ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ପୃଥିବୀ 14 ବାର ଘୁରିକି ପୁଣି ସବୁ ଦେଖୁନ କେତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍ଲୋ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ବହି ଲେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ, ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ସମ୍ଭବ କେମିତି? କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେ ସବୁକିଛି କରିବ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମଠ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା କହିଥିଲେ, ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ଯିଏକି ସପ୍ତମବର୍ଷୀ, ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରାଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଅଛି ଛୋଟି ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛୋଟିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଘର ଅଛି। ତାଙ୍କର ମାମାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର କିଏ କିଏ କୁହନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସେଠି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ। ସେ ଜାଗାଟା ଅବଶ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କଲୁ କେସ୍ ବାସ୍ କରିକି ସେ ଚାଲିଛେ। ମୁଁ ବୋଲେ ଆମେ ତ ସେଠି ରହୁନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଠି ଏଠି ରହିବୁ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇ କେସ୍ ଲଢ଼ିବୁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଠି ଯେଉଁ ଇସ୍କନ ଅଛି ସେଠି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିମଠ ଠାକୁର ଏ ଜାଗାରେ ଭଜନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇସ୍କନକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଠି ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ବିଗ୍ରହ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ସେଠି ଯେଉଁଠିକି ଗୌରୀୟ ମଠ ଅଛି, ସେଠି ଶିଲ ଭକ୍ତିସ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥଳୀଟା ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ, ମାନେ ଯିଏ ବି ଏଠି ନାମ ଭଜନ କରିବ ସେ ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପାଟା ପ୍ରାପ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଜପ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଯିବା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫେରିବା ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ହରିଦାସ ଠାକୁର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ଏଠାକୁ କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବସ ଏଠି ବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ନିଅ ନା, ସେପଟେ ଏଠି ବସ, ଏଠି ବସ। Hare Krishna. Bhaktivinoda Thakur
ଆମ ବଡ଼ି ବହୁତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବି କ'ଣ ଟଙ୍କାବାଲା ନାହିଁ ଭେରି ଏଡୁକେଟେଡ୍ ବି ନାହିଁ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଆମ ଛୋଟି ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁକୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏଠୁ ଛୋଟି ଗ୍ରାମ ସୋ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ଟିକେ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାହା କରାଗଲା ଆଉ ବାହାର ପରେ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଟିଚରସିପ୍ ମିଳିଲା କଟକରୁ 3 ଟଙ୍କା ଦରମା ତ ବାହା ହେଲା 3 ଟଙ୍କା ଦରମା କିନ୍ତୁ ପର ବର୍ଷ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାର ପର ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ 3 ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ କରିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ରିଫ୍ କରୁଛି ज़्यादा ବେଶୀ ଯାଉନି ସୋ এইଭଳି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନରେ ଆପିୟର ହେଲେ ସେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲା 8 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଦରମା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ପୁଅ ଛୁଆ ମିଶିକିରି 6-7ଟା ହେଇଗଲାନି ସେତେବେଳେ ସେ 8 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ହେବ ହଁ ହୋଇପାରୁନି আবার পুনে সে এক্সামিনে বসিলে বসিবার পরে সে ম্যাজিস্ট্রেট হলে লয়ার ম্যাজিস্ট্রেট বোথ প্রথমে কিছুদিন লয়ার করলে তারপরে সেতবে তাঁর 8 সন্তান হয়ে গেল 8 ম্যাজিস্ট্রেট হয়েকি 8 সন্তান হলা কিন্তু সেতবে তাঁর স্ত্রী অপ্রকট হলানি দেহান্ত হয়ে গেলেন পুনে সে গোটে বাহালা বাহাবার পরে কাইকে So, ବାହା ହେବା ପରେ ଆଉ 4ଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ 12ଟା ହେଲା 10ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ ତ ଟଙ୍କା ଆଳୁ ଦରକାର ସେ ପୁରା ପୁଣି ଏକ୍ସାମିନରେ ବସିଲେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟର କରିଗଲେ ଏবার କଲେକ୍ଟର ହେବାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଆସିଲା ତ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଏଡୁକେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ସବୁ ଏଇ କରି ସେ କ'ଣ କରିଲେ ଲାଷ୍ଟ डेपुटी कलेक्टर हेले तांगर एते इंटेलिजेंट थिले से डेपुटी कलेक्टर हेले एर भी गोटे रहस्य अच्छी सेटा बोलवा गले बहुत टाइम लगी जीव सो डेपुटी कलेक्टर जिते बेले बहुत गोड़े टंका और किसी नाई से डेपुटी कलेक्टर कौटी का पाई 4टा चीफ मिनिस्टर बेंगल बिहार ओडिशा आसाम चारों तरफ 4 जगह से चीफ मिनिस्टर है मैंने डेपुटी कलेक्टर मीन रेभेन्सा टाइम रे से 4टा ही चीफ मिनिस्टर बड़ी थिले डेपुटी कलेक्टर सो से मेंटेन करते बहुत तब से रिटायरमेंट करले पुओ मैंने सब टिके टिके बड़ हो गलानी तो रिटायरमेंट पर से ताको दिगला 58 इयर्स से रिटायरमेंट करते जगन्नाथ टेम्पल गोटे एडमिनिस्ट्रेटर कर रखिले रेभेन्सा तो एडमिनिस्ट्रेटर से जड़े विपिन बिहारी बंगाली लोक से गोटे चैतन्य चरितामृत देले से आगे एत जान नी चैतन्य महाप्रभु के थिले कौन थिले किछि टिके होले भी आइडिया ना महाप्रभु संबंध रे जमा जमा आइडिया ना सो विपिन बिहारी से बहीटा मिलबार पर से पाठ पढ़िले ग्लान्स दिले ग्लान्स पाठ कि ग्लान्स देवा टाइम से देखिले विशेष विशेष किसी किसी जिनिस अच्छी वेरी इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट सो जिते बड़े से बुझिले से एबार से धरी 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 धरिक पढ़िले पढ़िबार पर तांको बहुत आनंद होला टोटली एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ लॉर्ड कृष्ण चैतन्य माने पूरा पूरी से भगवान चैतन्य भावे विभोर हो गले एते भावे विभोर होले कि चैतन्य महाप्रभु तांको हृदय रे आसिले आसिकी कहले देख मु नवद्वीप मार गर्भे पोषी
ମାୟାପୁରେ ଆସିକିରି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଗୌଡ଼ାଭୂମିରେ ଯେତେ ଲୀଳା, ପୁରୀରେ ଯେତେ ଲୀଳା, सब महाप्रभु भक्ति विनोद ठाकुर को कहले। भक्ति विनोद ठाकुर से जाकर देखला रे से गोटे आलोपित जाए यहाँ महाप्रभुंर जन्म स्थान। सो एमती भक्ति विनोद ठाकुर महाप्रभुर समस्त लीलास्थली महाप्रभु के कहले। एमती भक्ति विनोद ठाकुर जिते बड़े गोद्रू में रिटायरमेंट हो गए गोटे भजन कुटी से बनाइले। भजन करी था एक दिन चैतन्य महाप्रभु तांकर हृदय आविर्भूत होकर कहले देख तू नीलाचल पुरी रे जा अपोजिट हरिदास ठाकुर समाधि सेठी गोटे कटेज अच्छी से कटेज राधा गिरिधारी गौर गदाधर अरक्षित अवस्था अच्छी केउ तांको देखेनी आ तू चाहूचु कौन जे मोर कथा सारा पृथ्वी लोक माने जानू ताहले तू सेठी जाइकरी भजन कर मोर तांकर भजन माने तांकर राइटिंग स्किल थिले बहुत महान तांको सब सेल्फ बायोग्राफी भी थी से तांको कोन पोएट्री फॉर्म रे बंगला रे पोएट्री फॉर्म रे से लिखिछंती जेमिति कि एमन दुर्मति संसार भितरे पड़ियाछि नो आमी तब निज जन कोन महाजने पठाइया दिले तुमी। इट्स अ बिग सॉन्ग। सो एमती भक्ति विनोद ठाकुर लिखिले तबर आउ लिखिले जे मु जते बड़े मायर गर्भे थी से बहुत जंत्रणा थिला बहुत भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नानाविध व्यथा तुम्हार चरणे आसियाछि प्रभु बोलिब दुखेर कथा এই বড়ি সে লিখিলে তাঙ্কর লাস্ট কৌছে ভক্ত বার্ধক্যে এখন ভক্তি বিনোদ কাঁদিয়া কাতরতি না ভজিয়া তোরে दिन বৃথা গেল এখন কি হবে গতি। সেই বড়ি সব ভজন এটি বসি কিন্তু সেটি যেতবে আদেশ মিলিলে তো 1902 রু সে আসিলে নবদ্বীপরু এটি 1914 12 ইয়ার্স পর্যন্ত এটি রহিলে। 12 ইয়ার্স পরে 14 সালের তাঙ্ক দেহান্ত হলা এটি এঠু তাঙ্ক পার্থিব শরীর নেইকিরি नवद्वीप जेटी भजन कुटी थिला सेठी ब्यारिड होला माने समाधि होला भक्ति विनोद ठाकुर। तो यही बड़ी भक्ति विनोद ठाकुर से 10 मूल शिक्षा 10 रूट्स टीचिंग लिखुचंती। और मेन होची महाप्रभु चैतन्य चरितामृतर उपरे भाष्य प्रदान करा कह अमृत प्रभा भाष्य नेक्ट्रिन कमेंट्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रदान करिले महाप्रभु। आम प्रभुपाद सदा बेले कहे भक्ति विनोद ठाकुर बड़ी कमेंट्री चैतन्य चरितामृतर कौटी ना से एटा भीषण भावे भक्ति विनोद ठाकुर कमेंट्री महाप्रभुर लाइफ एंड टीचिंग ऊपर आम अध्ययन कले रिसर्च कले आम जापर प्रभु कहते भक्ति विनोद ठाकुर गोटे लिखिले केमिति जप करने को पड़े केमिति बुझे स्तन्यपायी शिशु जने माता छाड़े क्रोध मने तबु शिशु नाही छाड़े माय तथापि ताहार आर ए जीवन धरेबार माता बिना नाहि कोई उपाय। Chanting should be genuine cry like a child for mother. Baby, unless and until get answer, keep on crying. That's why it's Tannapai Sisu journey. Mata chade krodh mani, because mother has to do several service to family. So माँ को सब काम करने को पड़े तो आम माँ मैंने हूँ सब 10 भुजा सब माँ को से महाप्रभु भी माँ संबंध रे बहुत कुछ कहते माँ को एड्रेस कर माँ प्रणाम मंत्र कहते बहुत बढ़िया करे। तो जैक सेटार भी भक्ति विनोद ठाकुर अमृत प्रभा भाष्य देउछंती। यही बड़ी भक्ति विनोद ठाकुर बहुत प्रभा भाष्य देउछंती। गोटे भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ आम संबंध अविधेय प्रयोजन
ଅଛି ନା ଆମ ସବୁ ଜାଣିଥିବୁ ତାই ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରয়োଜନ ଆଉ ଏଇଟା ରୂପା ଗୋସ୍ୱାମୀ লিখেছেন আর মহাপ্রভু আমাকে কোণ লিখেছেন 8 শিক্ষাষ্টকমের মধ্যে গোটে অমানিনা মান দেনা কীর্তনিয়া সদাহরি লিখেছেন না হ্যাঁ সবাই জানুছেন না মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকম সেবার ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জিনে উনি এই দুইটা শিক্ষার উপরে সে দিয়েছেন তো মোর কিছু যদি অপরাধ হব কাহিঁকি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন এটা মোর কোনো কথা নয় লিখেছেন যে সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হোক দূর কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর সম্বন্ধ হচ্ছে রিলেশনশিপ ভগবান শঙ্কর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক অছি সেইটা জানিকি ভজন করিলে আমার মধ্যে যে 8 তত্ত্ব আছে না 5 গ্রস and 3 সটল 5টা গ্রস আছে হ্যাঁ আর 3টে সটল আছে মন বুদ্ধি অহংকার মাইন্ড ইন্টেলিজেন্স and ইগো সেই অভিমান হচ্ছে ইগো অভিমান সম্বন্ধ জানিলে আম অভিমানটা দূর হব সেপাই কৃপা মাগুছন্তি বৈষ্ণব ঠাকুর বেঙ্গলিরে ঠাকুর কথা মিনিং হচ্ছে ঈশা ঈশা মিন্স দ্য কন্ট্রোলার হু কন্ট্রোলড ফ্রম হোম এভরিথিং ইম্যানেট অ্যান্ড ইনামিনেট যার ঠারু সব কিছু আসুছে যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করুছন্তি তাকে বলা যায় ঈশা কন্ট্রোলার সো ঠাকুর মিন্স কন্ট্রোলার কৃপা করো বৈষ্ণব ঠাকুর ফ্রম হোম বৈষ্ণবিজম ইজ ইম্যানেট যার ঠারু এই বৈষ্ণবিজমটা আসিলে তিনি হচ্ছেন বৈষ্ণব ঠাকুর চৈতন্য মহাপ্রভু চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণেরে নিবেদন করিকি বর্তমানে কৌছন্তি আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি প্রতিষ্ঠাসা আসি হৃদয়ে দূষিবে হইব নিরয়গামী হইব নিরয়গামী আসুন যেতবে আমার মুন্ডরে পশিব আগে মু তো বৈষ্ণব হয়ে গেলি হ্যাঁ সেতবে মহাপ্রভুকর যে শিক্ষা অমানি মানত সেটারে টিকে ঘাটাই পড়ব ঘাটা পড়ব সে অমানি মানত হইপারিবনি যে টিকে বই মু বৈষ্ণব আবার 4টা নিয়ম পালন করুছি কম কথা হ্যাঁ কেতে বড় কথা 4টা নিয়ম পালন করেছি শিখারা চিত্তি সব লাগিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ কেতে সব লোক মানে আমাকে what is called that paying obeisances to me সব ভেরি রেসপেক্ট দিয়েছেন সেপাই এটা কৌছি কেন আমি তো বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানি না হব আমি প্রতিষ্ঠা আশা আসি হৃদয় দূষিবে সেতবে আমার হৃদয় দূষিত হয়ে যাব আর হৃদয় দূষিত হলে কোন হব না হইব নিরয়গামী নিরয়গামী মানে নরক যাত্রা হব আমার path of hell will be clear হইব নিরয়গামী তারপরে কৌছন্তি তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জল রেণু সদা নিষ্কপটে ভজি সদা নিষ্কপটে ভজি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সদাবেলে যেতে তাঁর রিয়েলাইজেশনের পর ভগবানের উপর ভেরি ফোকাস করছেন ভগবানের কৃপা হলেই তব হব কিছু না হলে হবনি কিছু যেমিতি চৈতন্য চরিতামৃতে কুহগলা কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোনো ভাগ্যবাণী
গুরু অন্তর্যামী রূপে শিখায় আপনে। যদি যেতবে কৃষ্ণ কৃপা করিবেন সেতবে গুরু অন্তর্যামী রূপে আম হৃদয় আসিকি জଣାইবে যে কোটা ঠিক কেমিতি তু করিবু ভজন। এভরি ইন্ডিভিজুয়াল को ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଗବାନ ଜଣାଇବ କେମିତି ଭଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଏରପରେ ବି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଅଛି। ଭାଷ୍ୟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଷ୍ୟ। ଏନିୱେ ସରି ନା ଆମ okay, I'm sorry then I'm really sorry. Actually, Bhakti Vinod Thakur could just to we have to introduce Bhakti Vinod Thakur to the whole world. Exactly what Mahaprabhu want, and Bhakti Vinod Thakur wrote it in that way. So से भगवान के ऊपर फोकस कर ले। सती भाई कहा गला তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব গুরু অভিমান ত্যাজি, তোমার উচ্ছিষ্ট পদ জল রেণু সদা নিষ্কপটে ভজি, সদা নিষ্কপটে ভজি। দেন নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার, তাই শিষ্য তব রহিয়ে সর্বথা না লইব পূজাকার, না লইব পূজাকার। দেন কনক্লুশন অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি, তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি, কাঁদিয়া লুটিব ভূমি। অমানি মানদ হইলে কীর্তনে অধিকার দিবে তুমি, আর তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি কাঁদিয়া লুটিব ভূমি। There is a lot of explanation on that. With Bhakti Vinod Thakur, again he wrote it in his commentary. This is also his commentary, poetry with the poetry. So Bhakti Vinod Thakur ଠାରୁ ଆମ ଦୁଇଟା ମାର୍ବେଲ ପ୍ଲାକ୍ ପାଉଛି, ହେରିଟେଜ, ଟୁ ମାର୍ବେଲ ପ୍ଲାକ୍, wrote it in Bengali script. ଭକ୍ତି କୋଠି ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ନାମୟ କୌପିତ କୋଷ୍ଠେ। ଆମ ସେଇଟା ଏଇ ବାଡ଼ିର ବାହାରେ ଦେୟାଲରେ ଆଉ ଆମ ସେଟା ଲଗାଇଛି। ଆଉ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର ସ୍ୱହସ୍ତେ লিখিଥିଲେ। এটা কোনো অন্য কেউ কার্ভিং করেনি বা লেখেনি, ভক্তি বিনোদ ঠাকুর নিজে লিখেছে। নিষ্কপট ভজন আর ভক্তি কুঠি। সো দ্যাট ওয়ে দ্যাট এই প্লেসটা হচ্ছে ভেরি স্যাক্রেড প্লেস। ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বহুত বহুত ভজন বহুত কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ রাধা গিরিধারী গৌর গাধা না ସେଇଟା ଆମକୁ ସେଇଟା ଅଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଜଣେ একজন ନେଇଗଲେନି ସେଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମন କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଆମ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲିନି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ସେଠି ବି ଯାଇଥିଲି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବୁଲିଥିଲି ସେଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ଗିରିଧାରୀକୁ। ସୋ ସରି प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत पुराना भक्त। आम भी जो देखुचे ना आम इस्कन प्रोजेक्ट चलती, प्रभु दीर्घ दिन से दायित्व थे, यहीटा थे, एवं पूरा संपूर्ण अच्छा। आपन थरे जदि माइक्रोफोन देले चैतन्य महाप्रभु विषय भक्तिनाथ ठाकुर विषय से नॉन स्टॉप चलिए जे आपन ए संध्या हो प्रवचन माने एते सुंदर से जो चैतन्य चंदा गाई की ताको बुझेवा बहुत सुंदर गण। एथिपाई जदि शुणिबार अच्छी ताले पर्टिकुलर सब छाड़ी आसियो बसिबे प्रभु कहबे। एटा मु उड़ीसा आसिकरी हम हिज हॉलीनेस गौर गोविंद महाराज तारू मोई कृपा जेते बेले मु एटी आसिली उड़ीसा रे। हां आ भक्ति सॉरी हिज हॉलीनेस गौर गोविंद महाराज तो एक्चुअली सेते बेले हम सेठी जो प्रोजेक्ट नथिला सेटा गोटे व्हाट इज कॉल्ड द बार्निंग घाट मुर्दा जलाउथि आर गौर गोविंद महाराज सेठी भजन करिथिले। मु तांको पाखे आसिकरी एक्चुअली मु सेते बेले साधु देखिली। साधु काके कहया से भक्त हिज हॉलीनेस भक्ति विनोद सॉरी गौर गोविंद महाराज ठारू मु शिक्षा करूथली
नुची कि बाहर एनीवे सो मु ताको संगे शेयर भी करी आम बेंगाली हाँ से सुंदर कथा जो जाइए गुरुदाम आमर होता सन्यास फर्स्ट व्यक्ति जे महाराज को भुवनेश्वर धरिकी जन्मस्थान जेटी से पुत्र परिवार नहीं गदाई मु प्रथम ड्राइव करी मो पाखे महाराज को बसते फर्स्ट आफ्टर सन्यास होइबार पर से प्रथम मु ताको नहीं हरि बोल। हरि हरि बोल। जय गौनित प्रभु की, जय श्री राधा गिरिधारी की, भक्ति ठाकुर की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, संवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। एबे हमें जिबा सातासन रोड ए साइड रे तो सेठी भक्ति विनोद ठाकुर जहाँ ऑनर करती स्वरूप दास बाबाजी तांको समाधि दर्शन करके आम गिरिधारी मठ जावा जो जगदानंद पंडित भजन स्थली अच्छी सेठू दर्शन करके आम आग को तो एबे बहुत छोट जगह गोटे 1% एंट्री हो पार छोटिया जगह एमती एंट्री हम एग्जिट हम ठीक अच्छे प्रथम कीर्तन पार्टी जीवे तापर भक्त मैंने ओह्लैबे भक्त मैंने रही जातु आग कीर्तन भक्त मैंने आग ओह्लांतु